हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तानंदाय। जय जय महापुरुषोत्तानंद जी की जय। सज्जन मंडली आम सुंदर कथा आलोचना करते केमती मोहिनी माने तब कोटी कांतायन तेरकोटी जोगिनी मोहिनी रूप होई आज ये जो पुरुष मान सब प्रेम फाशरे पकई रक्त शोषिबे। एबे आलोचना करिबा जे खंडगिरी जो अच्छी खंडगिरी आप समय जानते भुवनेश्वर खंडगिरी से स्थानर महात्मा कौन, खंडगिरी साधु सन्त कौन कर कौट सब साधु अच्छा आम देखुचे ऊपर साधु भितर खंडगिरी मेला को साधु सब आसुंच से साधु नुहति आज्ञा तारे के भंड साधु आसुँच दुरा नालिया नालिया पिंधि उलग्न हो कि प्रकृत साधु को आम एपर्त कहीं दर्शन करना खंडगिरी से लुकायित अच्छा से कथा आज आलोचना करवा। तो समय लानी आलोचना पे कौन आलोचना करवा ना कालिया बोदा बोलिन जो स्थान अनेक भक्त 6000 मध्य मिलित हेबे जान सत सिद्ध असिद्ध परीक्षा हेबारे बहु बेल जीव दाम्भिक नास्तिक गर्वी जन गर्व भांगी जीव बोले 6000 मध्य आज मिलित हेबे सिद्ध असिद्ध परीक्षा हेबारे बहु बेल जीव। आग परीक्षा हे किए सिद्ध अच्छी किए असिद्ध अच्छी दाम्भिक नास्तिक जो मैंने दाम्भिक हो आमर कौन हो कि ठाकुर नास्तिक जे आम ठाकुर भाई आम खाइबू खटे आ गर्वी जनक गर्व भांगी शुद्ध सुवर्ण परिसिद्ध पुरुष साधक जो माने भ्रमण करेंगे ब्रह्मांड मध्य मो नाम भजिकी आ कौन कहले हनुमान वीर भक्त मोहर मौन होई सबू देखी शुणी गुप्त थिबा पुणी मो मध्य तो पुणी तही हनुमान भक्त सबू देखी शुणी मौन होइथिब गुप्तरे मो नाम भजन करुथिब खंडगिरी मते केते भक्त थिबे हे जान गुंफा भितरे साधन करुथिबे न देई दर्शन कौन कहली ना खंडगिरी मोर भक्त कि थिबे से गुंफा भितरे लुचिकरी आज साधना करुथिबे देखी पारे पवन आहार करुथिबे कही जे जल आहारी केउ दुग्ध पाने तप साधु थिबे कही बासना निवारी किए पवन आहार करथिबे किए जल आहार करथिबे किए दुग्ध पान करथिबे ताकू कहीं देखी ना एपर्त कहीं देखी ना से लुकायित अच्छा देखा कष्ट अन्न भोजी जेऊ से आसब मोहनी माल्य आसुथिब नीति सेवा करी नीति थिब जेऊ से निर्मल जो माने आहार भोजी मोर निर्माल्य पुरी सदा बेले आसुथिब जाम्बव सेठारे गुप्त रही पुणी जुग गणुथिब बसी पितृनृप को पढ़ाउथिब पाठ प्रत्येक से त्रिभाषी जाम्बव जाम्बव से रही जुग गणुथब कल जुग शेष कौन हम जाम्बव बसी जुग शेष कौन हम तार गार मारुथब तेता ठारू कली जुग शेष जाए सेठारे सही थिब कलिकी अवतार जेते बेले हेबी मो दर्शन से करिब तेतारू कलिजुग पर्यंत तेता द्वापर कलिजुग पर्यंत जाम्बव से खंडगिरी अच्छी जिते मैं कलिकी अवतार हेब से मो दर्शन करिब भीम महारथी मो पादे भक्ति करिथिले पुणी जेणु जाम्बव संगरे रखाइबी मुझे से दिन गणु गणु से दिन गणु थब जाम्बव संगरे भीम को रखिबे विक्रम होइब मो नाम जेऊ समय तुहिटी जान विभ्रम हम सेते बेले को जानबू रे बाबू कली जुग अच्छी 13 दिन जेतले विभ्रम हेब मो नाम जपिया को जानी मात्र कली जुग 13 दिन अच्छी द्रोण कर्ण शल्य आदि शब्द रथी जन्म होई नथिबे भारत युद्धरू बाकी थिबा काल ओलिए से ही करिवे महापुरुष कहे जे द्रोण शल्य जो मान सब थिले महाभारत युद्ध योद्धा से सप्तरथी
ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଓଳିଏ ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଓଳିଏ ଶେଷ କରିବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ବୋଲି ଅଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେହି ତ ଶଙ୍କର ଧାମ। ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନ ଆଶ୍ରମ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଧାମ। ଚାରି ଯୁଗରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସେ ଆଶ୍ରମ। ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚି ପୁଣି କମ। ଦର୍ଶନ କରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ମାନେ ହୋଇଯାନ୍ତି ଭ୍ରମ। ସେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇନ୍ଦ୍ରସଭା ବସୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚି କାମ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଦେବତା ମାନେ ବି ଭ୍ରମ ହୋଇଯିବେ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ବରଷକେ ପୁଣି ଥରେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବ ଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବତ୍ସଳେ ବସନ୍ତି ପୁଣି ସେଠାରେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭୁବନ ସେ ଅଛି। ବରଷକେ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଗଣ ମାନଙ୍କର ସଭା ସେଠି ବସେ। ଆମେ କହୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହେଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତର ଶୀତ ମଧୁ ଆଦି 12 ମାସ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ହୁଅଇ ସେଠାରେ। ଶୁଣ ଆହେ ତୁମ ଶିଷ୍ୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶରତ ବର୍ଷା ସବୁ ଋତୁ ସେଠି ଭୋଗ ହଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ହୁଅଇ ତେଣୁ ଅଧର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫିଟି ଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ପୁଣି ସିନ୍ଧୁ ଯାଏ। ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ଋଷିମାନେ ତ ଆଗ୍ରହେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫିଟିଛି, ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଋଷିମାନେ ଯାହା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଦିନ ରାତି ସେହି ସଭା ତଳେ ବିନା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ପୁଣି ସେହି ମଣି ପ୍ରଭାବରେ। ଏକ ମଣି ଅଛି ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦିନ ରାତି ସେଠି ଆଲୋକ ରହେ ମଣି ପ୍ରଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ଉଣା କୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଥିବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କାହାର ବିଧିମତ ପୂଜା କେ ଥିବ ପୁଣି ସେ ଅପୂଜା ଭାବରେ। ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଉଣା ଅଛି କୋଟିଏରୁ। କିଏ କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛି କିଏ କେଉଁଠି ଅପୂଜା ବି ରହିଛି। କଳି ଶେଷ ବେଳେ ବାହାର ହୋଇବେ ସେହି ସବୁ ଶିବ ଗଣ। ନୀଳାଚଳେ ମୋତେ ରଖାଇ ନ ଦେଇ ଆଣିବେ ଧରି ସଙ୍ଗେଣ। ପାପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ସେହି ଦେଖାଇବେ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ପୁଣି କହିବେ। ଦେଖ ପାପ କେମିତି ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତମେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବୁ କେମିତି ରହିବୁ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରଖିବି ଏହି ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। କେହୁ ଭୂତେଶ୍ୱର କେଉଁ କାଳେଶ୍ୱର ହୋଇବେ ଯଥାବିଧିରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଲିଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖେଇବି। କିଏ ଭୂତେଶ୍ୱର କାଳେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଆଖଣ୍ଡେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ରଖିବି। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନାଁ ଦେଇକି ରଖିବି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁଥିଲି ଶୁଣ ଆଏ ବାବୁ ଧନ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୂପ ଯେ ରହିଛି ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନ। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାବୁରେ ସେଟା କୂଅ ଅଛି ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରି। ତାକୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ନୁହେଁ 4 ଯୁଗ କୂପ ସେହି ଗଭୀର ପୁଣି ତାହାର। ଗଳିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତ ନ ପାଇଲେ ନିଜେ ସେହି ବେଦବର। ଆଜି ନୁହେଁ 4 ଯୁଗ ହେଲାଣି ସେ କୂଅ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ସେ କୂଅକୁ କଳନା କଲେ କେତେ ଗଭୀର ପାରିଲେନି। ଏକ ପଦ୍ମପତ୍ର ଢାଙ୍କି ଅଛି ସେହି କୂଅର ପୁଣି ସେ ମୁଖକୁ। 3 ଫଣା ଧରି ଜଗିଥିବ ଏକ ଉରଗ ଯେ ତାହାକୁ। ଏକ ପଦ୍ମପତ୍ର ଢାଙ୍କି ରହିଛି କୂଅ ମୁହଁକୁ। 3 ଫଣିଆ ସାପ ସେଠି ଜଗିଥିବ। ତହିଁର ଜଳ ଅମୃତ ସଙ୍ଗେ ସମାପନ ଯେ କରିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହୋଇ ରୋଗ ଶୋକ ବାଧା ତାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଏ କୂଅର ପାଣି ଯଦି କିଏ ଚଳୁଏ ପିଇଦିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଯିବ। ରୋଗ ଶୋକ ବାଧା ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ସେହି ଜଳପାନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସକଳ ପୁଣି ତପସ୍ୱୀ କ୍ଷୁଧା ତୁଷା ନାଶୀ ନିରୋଗ ଶରୀରେ ତପେଛନ୍ତି ସେହି ବସି। ସେହି କୂଅ ପାଣିକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଲୁଚିକିରି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆହାର କରି ଆଜି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୁଷା କିଛି ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କଳି ଶେଷରେ ଯେ କୂଅରୁ ବାବୁରେ ବାହାରିବ ପୁଣି ଧାର। ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଦୁରେ ପଡ଼ି ହୋଇବ ସୁଧା ସମାନ ମଧୁର।
पी नर नारी देवे पापनाशी विराजीव पुणी देह प्रभात काल उदे हेले जेने कश्यप ऋषिर पुओ से जो गोरु पानी 3 धार बाहर एवं जाई बिंदु सिंधुरे पड़ो तेणु से पानी जे पीब अमृत भली तार कि रही पाप सब नाश होश विनाश न दीक्षास्त्र घानी न संसार मुभ्रमिबी 12 कर पर्यंत ज्ञान खड्ग विहारू थी जे मेछ शयन दीक्षा धरी संसार भ्रमण करी 12 कर पर्यंत ज्ञान खड्ग विराजू थी महस्तरे आउ कौन कहले ना सुंदर कथा गुप्त कथा तो आगरे कहली शुणी हुआ तु ही तोष गर्वदम्भ अहंकार केते बेले बोलाओ नाही मानस ये गुप्त कथा खंडगिरी साधु नुचिक अच्छा कई देखी ना गोटा कूଅ अच्छी से कूअर पानी पीदे जड़े वृद्ध भी जुबा हो जाऊँगी तार तेजस बाहरी पार्टी तेज सहित तार रोग बरिया किसी होनी जानू तू मुझे कहली गुप्त कथा ए तो आगे कहली शुणी हुआ तु ही तोष गर्वदम्भ अहंकार केबे हेले बोलाओ नाही मानस गर्व दम्भ अहंकार केबे करिबुनु सुजन मानक हित पुणी यही ग्रंथ मु कली लिखन सूचित पठन करिण आगरु बाबू हुआ ही सावधान विषया बासना अनित्य अटई दंड करे साहू जीव सारस्वत भाव बुझी जेबे संसार तुमे तरिब कौन कहले ना गुप्त कथा ए दंभ अहंकार आ गर्व कहा बोलानी मानस सुजन हितरे ग्रंथ मु लेखन कली सूचित पठन करी सावधान हुओ विषय बासना अनित्य अटई दंड करे पड़ेब सारस्वत भाव बुझी ये संसार तरीब तेणु सदाबेले हुशियारी रुह खंडगिरी सब साधु कथा आप शुणिले एवं मोहिनी मान कथा शुणिले केमती मोहिनी माने घर मानक पाल पकईबे ब्रह्म पाल पकई रक्त शोषे तंटी कणा करी तेणु किए बा उबुरीब सुंदर सुंदर विषय दुटी आपको आलोचना कली आज तो प्रथम रज यही पहली रजरे आपण मानक मु हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पुनः जनाऊँगी एवं आउ थे आप कही रखुची आसंता 22 तारीख स्नान पूर्णिमा से दिन महापुरुष अच्युतानंद जन्म दिवस से दिवस रे आमे से महापुरुष पीठ पद्मवन में एक विशालकाय मंच निर्माण करुचु जोठी की आप देखिए टेंट माइक लाइट एवं फूल चेयर सब सजा हो एक बड़ पिंडाल होती आम बसी महापुरुषंकर भविष्य मालिका सह भागवत आलोचना करुवा जंत्र मध्य बाजुथिबो यदि आपण माने इच्छा करती बाध्यता नहीं ताले से स्थान में पहुँची आमको सहयोग कले प्रभु भागवत गोस्वामी सह महापुरुष अच्युतानंद आपण कृपा दृष्टि देवे जय जय जगन्नाथ समस्त निमंत्रण करागला आमंत्रण कराला समस्ते आसंता 22 तारीख दिन संध्या 6टा समय नेमाल पद्मवन में पहुँची ये जो भागवत जागरण महोत्सव एवं मालिका आलोचना तत्व को आप सहयोग करवा हूँ जय जय जगन्नाथ एवं तो समय गला हरि हरि घोष हरि नामे रस हरि करी बेटी पारी हरि नाम बिना नहीं किछि आन हरि जे पथ संखाली बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 करी बेटी यही बाबू पारी बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाव भवेतं शांति 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 जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय।